प्रसंग मु नहीं निज स्वामी को जानिबा नो योर हस्बैंड। तो घरे भाई माने थिले सुनले बहुत खुशी हेबे जा हो एमतीटा शिखाउचंती भणी मानकु सब सप्ताह रे आमे लेडीज मीटिंग पठेबा बोली भाबे। तो आमे अनेक समय भाबू मु मो स्वामी को बुझी पारु नै, मु मोर स्वामी को जानी पारु नै। ए प्रकार आम मानकर मन रे चिंता आसी थाए मु कौन करबी मो स्वामी को मु एते दिन हैला बुझी पारु नै, तांको कौन पसंद कौन ना पसंद मु जानी पारु नै। से काहेकि बेकार बेकारटारे मोर किछि भूल नथिले मध्य से अनेक समय चिड़चिड़ हो जाउछंती। ए प्रकार विषय गुड़िक आसे प्रिय भौणी माने आज आपण मान निकट मु रखा चाहे निज निज स्वामी को आमे चिन्हिबा, निज स्वामी को आमे जानिबा। नो योर हस्बैंड मो स्वामी को मु जानिबी आ मो स्वामी कौन पसंद करती ताहा मन को जानिबा आवश्यकता रही। आमे निज माँ बापा घर छाड़िकिना जने अजणा लोक सहित रहिबा को आमे पळे आसु, तांको विषय रे आमे किछि जानि न थाउ, किंतु प्रत्येक स्वामी मान को आमे जानि परबा केमती। प्रथम विषय है आम स्वामी आम ठारू कौन चाहती। आम स्वामी से सबु बेले आमको बेस्ट देखिबा पई चाहती, से सबु बेले आमन को सुंदर देखिबा पई चाहती, से सबु बेले आमन को टिप टॉप हे देखिबा को चाहती। ए फर्स्ट पॉइंट रे ही मु फेलोर, कारण मु केबे मध्य घरे देखबे मोर अवस्था ठीक न थाए, किंतु आमर स्वामी माने आमन को बेस्ट सबु बेले केमती देखबा पई चाहती, बेस्ट देखिबा पई चाहती, सुंदर देखिबा पई चाहती। जमती कि सबु बेले आमे झियो पिला माने घरे थिले केमती झाळ नाळ हे गोटे नाइटी पिंथी आमर डेटी नाइटी गोटे आका आमे से नाइटी को आका आम डे रे मध्ये आमे पिंथी बहुत झाळ नाळ हे चुटी भी आमे कुंडई न थाउ केमती हे कि ना आमे गोटे बसी थाउ घरे रही थाउ। घरे इवेन आम घरे जदि को काम बाली माने आसबे से माने हले टिप टॉप हे कि ना थिबे, मात्र आमे सेमती नथिबु चिनी हेबो नै जे के मालिक आनी आ के घरे काम करबा लोक से प्रकार अवस्था मानकर हे जाय थाए। अनेक कथा आमे सुनिछु ना, अनेक स्वामी माने कामबाल रो चक्कर रे पड़ी रही थाउचंती, काहेकि से माने तांको स्त्री ठारो अधिक सुंदर से मान को से कामबाली माने घरे आसी काम करबा से बौणी लागुचंती, काहेकि से सबु बेले टिप टॉप हे कि ना ड्रेस अप हे कि ना आसंती, से तांकर ऑफिस को आसला परे आसंती। तेणु अनेक समय रे कौन हुए शुणु आमे नाई से तांको परिवार रे ना तांकर घरे जे काम करबा को आसुथिले तांकर सहित तांकर स्वामी को अफेयर हला से सेमती पळेल। काहेकि सेमती होची कारण न आमे स्त्री माने आमे निजको आमे भाबु जे अनेक समय रे बाहा हेलु तो आउ किछि आवश्यकता नहीं, आमन को सजबाज हेबा आवश्यक नहीं, आम स्वामी मान को आउरी माने से सब दरकार नहीं, आमे जेंती हेले मध्य से आमको ग्रहण करिवे। अनेक स्वामी मानकर बड़पन जे आमे जेंती हेले मध्य से आमान को ग्रहण करूछंती, आमान को थारु अलगा आडे आखि बुलाउ नाती। मात्र मु भौणी मान को कहिबा को चाहे आमे माने निजे निजे कौन हेबार अछि, आमर स्वामी कौन चाहती आमको सब बेले बेस्ट देखिबा को चाहती। मु कहू नै जे बेस्ट माने आमे सब बेले कॉस्टली लुगा पटा पिंधि कि नाथिबा, ताहा नै गोटे सफा सुतरा हे कि नाथिबा, उत्तम भाबरे आमे निजर ड्रेस कोड को मध्ये उत्तम रखिबा, आमे निज सोई उठु उठु आमर गेटअप को आमे सुंदर करे रखिबा, आमर शरीर सब बेले झाड़ गंध मसला गंध आका बाहर न थाउ। परम गीतर गोटे कथा लेखा जाए, परम गीत 4:11 रे पढ़ंतु, तार शेष पदरे अंश रे बहुत बढ़िया कथा गोटे लेखा जायछि। आग मोहर कन्ये तुम्भ अष्टाधरରୁ ମଧୁ ଚାକ ପରି ଟପା ଟପା କ୍ଷରେ ମଧୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ତୁମ୍ଭ ଜିହ୍ବା ତଳେ ଥାଏ, ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧ ଲିବାନନର ସୁଗନ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ। हाँ आमर शरीर आमर बॉडी रु सब बेले केमती गोटे भल स्मेल बाहर थिबार अछि। आमर पाखु आइले आमर स्वामी को सब बेले केमती गोटे सब बेले खाली झाड़ नाळ हेतिबो नै, तुम शरीर खाली मसला गंध ए प्रकार नाही। प्रिय भौणी माने आम ठारू गोटे भल सुवास बाहर थिबार अछि। आ आमे सब बेले मु कहे आमे जेहेतु अनेक जन स्थान रे बसिछु, प्राय आमे हाउस वाइफ अछि, आमर ऑफिस कोटा किचन
तो लोक मैंने ऑफिस को गला बेले केमती हे जाउछंती पूरा टिप टॉप हेकिना जाउछंती तो आमे मध्य जो समय आमर ऑफिस को जाऊ आमे किचन को जाऊ आमर घर हैला आमर ऑफिस तो से समय आम निज को मध्य सुसज्जित करी रखिबार अछि का पय निज स्वामी को पय आम स्वामी चाहते आम को सबु बेले सुंदर देखा आम स्वामी चाहते जे मो स्त्री सबु बेले गेट अप रे थांतु से चाहते आम अनेक समय नाई बाहाई 10 वर्ष है 12 वर्ष है 15 वर्ष है से सब आहरी कौन दरकार नाई से सबुर आवश्यकता रही प्रिय भौणी मान आमको निजको आम स्वामी सजय हेबार आवश्यकता रही अछि अनेक क्षेत्र रे एसबु कथा मु कहीं कहूची मु देखे आउ अनेक परिवार ए प्रकार कंप्लेन गुड़िक मध्य आसे आम अनेक समय कहना ना मते मो स्वामी आउ मते प्रेम करूना मो स्वामी आउ मते अनाउ नांती आमे अनेला परी थिले तो से हमको अनेबे आमे तो अनेला परी न थाउचु आमे अनेक समय काम कला बेले पूरा केंती थाउचु सूर्य गोला परी हेकिना पूरा गरम हेकिना थाउचु तो से केते बेले अनेबे हमको प्रिय भौणी माने तो आमे निजे को से प्रकार कर प्रस्तुत कर रखु मु निजे स्वीकार करूची फर्स्ट पॉइंट रे मु निजे ही फेलोर आउ मु एबे निजे निजे को टिके प्रैक्टिस करूची नाही जे विवाह परे मध्य जेंती विवाह न मैरिज पूर्व टिके भावंतु तो जदि आमको देखवा आसुचंती बेले आमे केते सजय होथिलु नाई देखिया एबे एमती भल लागबो तांको एक कलर पसंद आमे से सब पसंद उपरे ध्यान देथिलु किंतु गोटे छुआ हला परे आमे आउ कौन हे जाइछु घरर चाकिराणी हे जाइछु घरर कामबाली हे जाइछु पिला मानकर आया हे जाइछु मात्र हमर स्वामींकर स्त्री कुआडे हजी जाइथि से स्वामी सब बेले से स्त्री को खोजुचंती किंतु पाउ नांती जद्वारा कि प्रिय भौणी माने अनेक स्वामी माने अलगा आडे से तांकर स्त्री मान को से खोजंती तेणु आमे निजको सेति प्रति आमे ध्यान दो आ आम स्वामी कौन चाहती गोटे सफा घर चाहती क्लीन हाउस चाहती केंती अनेक समय स्वामी हाल्या ही आसीथिबे पूरा सफा बर्ती बसवा जगार लुगा गदा कर देथिबो बसबी गला बेले तांको बसवा पई जागा नथिबो चा कप पी किना सेटी पयरा का सेंती रहि जायते सखाळे चा पिया हेतिबो किंतु से आसबा जाय से चा कप से स्थान रे थिबो तां केते विरक्त लागबो ना तेणु आमे सेति प्रति मध्य आमे ध्यान देबा जे स्वामी आसीबा पूर्वरु आर अनेक समय भौणी माने कौन करती आमे जानू जे स्वामी काम फेरबा समय सेटा से समय आमे घर झाड़ू करथिबा घर पुछुथिबा घर पुछिला बेले हालिया हे पुछुथिबा से पसी आसले हमको केंती राग लागबो तांको पार्टी को नाई तुमे बाहर ठिया हो सफा घर चाहती किंतु आमे से आसीबा पूर्वरु से न थिबा समय रे आमे हमर घर को आमे सफा करबा बेडरूम रे हल्ला हे कि ना से सोइबा समय रे लुगापटा आमे गदे देथिबो से आसी सोइबे बला बेले से विरक्त हो जानती घरे घरे एबे देखंतु कुआडे आमे बाहर को जाइथिबो पिला मन को घर छाड़ी किना जाइथिबो आमे आसला बेले जदि घर पूरा कबाड़ खाना पर देथिबो हमर घर रो नक्शा ज्योग्राफी पूरा चेंज हो जाइथिबो हमको केमती विरक्त लागे से प्रकार आम स्वामी मध्य चाहते से घर को फेरला बेले तांको बसवा जगह सफा सुतरा मिलू तांको टिके रेस्ट करवा जगह मध्य सफा सुतरा मिलू आमे अलसुआ हेबा नाही प्रिय भौणी मान हितोपदेश 31:27 लेखा गला गोटे कथा से आपणा परिवारर आचरण रे मनोजग करे पुणी आलस्यर आहार खाए नाही जो माने अलसुआ हवंती से माने ही घर द्वार को कौन करती नहीं सफा रखते नहीं अनेक समय आमे ए प्रकार ये जाऊ जे किए गोटे आसला बेले केमती व्यस्त हो जाऊ घर टिके गंधिया थिले के आसुचंती बोली जानले एटा लुचा सेटा लुचाओ बोली कहीं ना अलस हे 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 बसी थाओ लोक आइबाटा सुनले आम एक्टिव हे जाई सफा करे था नाई प्रिय माने जो समय जो काम गुडी को करबा कथा आमे सही काम गुडी को आमे करे छिबा आमे उलसुआ हेबा नै आमे सफा सुतरा रखिबा जंती कुआ जाए जे गाँ तुटर ही जना पड़े जे गाँ रो परिमल जे केमती थिबो आमे गाँ रो तुट को देखले आमे जानी देबा जे ए गाँ गोटे ओलसुआ गाँ ना सफा गाँ ना गंधिया गाँ बोली आमे जानी देबा ठीक सेंती प्रिय भौणी माने आमो घर को मध्य आमे सफा रखु कारण सफा सुतरा घर आम स्वामी मान को पसंद
ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେବା ବେଲେ କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା। 24 ହିତୋପଦେଶ 24:30-31 ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଦେଇ ଗଲି। ପୁଣି ଦେଖ, ତହିଁର ସବୁଆଡେ କଣ୍ଟା ବଢ଼ିଅଛି ଓ ବିଛୁଆତି ତହିଁ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତହିଁର ପଥର ପାଚେରୀ ସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ଘର? କହିବେନି କି ମଟନ ଦୋକାନ ପରି ହେଇଥିବ। କୋଉଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ନଥିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିବ। ଲୁଗା ପଟା ଯେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଓଲେଇ ବିଲେଇ ହେଇ ଇଠି ସିଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ। ଚେୟାରରେ ଲୁଗା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଖଟ ଉପରେ ଇଠି ସିଠି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ର। କେମିତି ହେଇଥିବ? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ କେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଘରେ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ନଥିବା, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାହିଁକି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ, ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ମାତ୍ର କାରଣ କଣ ହେଇଥିବ? ନାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ଯେ ଖାଇହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଘରେ ଏତେ ବୋଟେନ ବାପା, ସେ ଭୋଟ ବୋଲେ ଏତେ ଅଳସୁଆ, ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ, ତାଙ୍କର ଘର ଗ୍ଲାସ ରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାତ୍ର ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତି। ମତେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯେବେ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭେସଲ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ତାଙ୍କର କଢେଇ ହାଣ୍ଡି ଯାକ ଦେଖିଲେ ମତେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ସଫା କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ସ୍ଵାମୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସଫା ଘର ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସ୍ଵାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ କ୍ଲିନ କରି ରଖିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାଉସ ୱାଇଫ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଆମ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସଫା ଘର ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ ହାଉସ, ଆମର ଘରକୁ, ଛୋଟ ଘର ହେଇଥାଉ, ନିଜର ଘରକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇବା। ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଛୋଟ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଘର 2ଟା ମାତ୍ର ରୁମ ଅଛି ସିନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଆମର ଘରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପକରଣରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବଡ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସଜେଇକିନା ରଖିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଛୋଟ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆମ ସ୍ଵାମୀ ପଶୁ ଲାଗିବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବେଶ ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ପରି କରି ରଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ପରି କରି ରଖିବା। ତ ଆମ ସ୍ଵାମୀ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଘର ଗୋଟେ ବଗିଚା ପରି ହଉ, ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସୁବାସ ବାହାରୁଥାଉ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଘର ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆମର ଘରକୁ ସଜାଡିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଘରକୁ ଗଠନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଘରକୁ ସଜାଡି ରଖିବା, ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଆଇରେ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନେ ଶିଖିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ସଜାଡିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦକୁ ଜାଣି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆମର ସ୍ଵାମୀ ସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଚିକେନ, ମଟନ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ସେ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, କଣ ଅଟେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡାଏଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଖାଇଲେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ସମୟ ସେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କିଏ ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଏଟକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ସ୍ଵାମୀ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଯାଇ ଖରାରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇକିନା ସେ ବାହାରନ୍ତୁ। ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଟା ସେ କଣ ଖାଇବେ, କଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ହଁ ଫ୍ରିଜ ରେ ଅଛି 3 ଦିନର ସେ ବାସି ଡାଲିକୁ ଗରମ କରି କଣ ଗୋଟେ ବନେଇକିନା ଦେଇଦେବା, ସେମିତି ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡାଏଟ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ, ସେ ଭଲ ଖାଇବାଟା ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଥାନ୍ତୁ କି ନ କହୁଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁର ତେଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିବ। ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ନା ଏଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ଇସାକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27:9। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଗୋଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ 2 ଗୋଟି ଉତ୍ତମ ଛେଳି ଛୁଆ ଆଣ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ରୂପ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ରୂପ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି। ରିବିକାକୁ ଜଣା ଇସାକକୁ କେତିକି ତେଲ ଦରକାର, କେତିକି ମସଲା ଦରକାର, କେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର, ଚାରେ କେତିକି ଚିନି ଦରକାର, ସେ ଚାରେ କେତେ ଚିନି ହେଲେ ଖାଇବେ, ତେଲ କେତିକି ଦରକାର, ମସଲା କେମିତି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚଟପଟା ଦରକାର ନା ଟିକେ ଫିକା ଦରକାର, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଳସୁଆ ହେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଇଜି ହୁଏ କଣ, ନୁଡଲ୍ସ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଗୁଡିକ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ। ସେଟା ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ, ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ଯାକ। ହଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଠିକ ଅଛି, କାଁ ଭାଁ ଖାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରପର ଡାଏଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ତ ଆମେ ସେ ବଳ ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ସେମାନେ ଇନକମ କରି ଆଣିକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଘରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ମା ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବି ବୋଲେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ତାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଦେଇଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ହୁଏତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସପ୍ତାହରେ କୋଉ ଦିନ କଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେବ। ଏଦିନ ଜଳଖିଆରେ ଇଡଲି ହେବ, ପୁରୀ ହେବ, ଏସବୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ରାନ୍ଧିବି, ଜଳଖିଆରେ କଣ କରିବି, ଖରା ବେଳେ କଣ କରିବି, ଏଟା ବହୁତ ଟେନସନ ଥିବ ନା। ଜଳଖିଆ ସରୁ ସରୁ ଖରା ବେଳେ କଣ କରିବି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି କଣ ହୁଏ ଘରେ, ମୋର ଯିବା ଟାଇମ ହେଲାନି, ଏଯାଇ ତୁମେ ଜଳଖିଆ ରେଡି କରିନ, ଏଯାଇ ତୁମେ ଖାଇବାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନ, ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସମୟରେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ଘରେ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମାରୁ, କଣ କରିବି, ଏ କାମ ସେ କାମ କରୁଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କାମ ସହିତ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଘରେ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଇସାକ ଦେଖୁଛୁ, ଇସାକଙ୍କର ମରବା ବୟସ ହେଲାନି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିବିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିନା ଦେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଶାଶୁ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ପୁଅ ଭେଣ୍ଡି ଖାଉନଥିଲା, ଏବେ ଭେଣ୍ଡି କେମିତି ଖାଉଛି। ନାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିକିନା ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପୋଟଳ ଖାଉନଥିଲା, ଏବେ ପୋଟଳ କେମିତି ଖାଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରନ୍ଧା ହେବାରୁ ସେ ଏବେ ସେଟା ଖାଇ ଦଉଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ହେଲ୍ଦି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରଖେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଚିନି ଦଉନାହିଁ। ସେ ସକାଳେ ନାଲି ଚା ଟିକେ ପିଉଥିଲେ, ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକିନା ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ
उत्तम से प्रकार आम जो विषय गुड़िक आम स्वामी मान हेल्दी स्वास्थ्य हितजनक से प्रकार खाद्य गुड़िक पार्टी को स्वाद लगे खाद्य गुड़िक आम प्रस्तुत करदेवा मुझे 3टा पॉइंट कहली आम स्वामी मैंने कौन चाहती आम ठारू से माने चाहती आम सब बेले भल देखा जाऊ समस्त बेस्ट आम मानकर लुक थाउ से चाहती आमर घर को से माने सफा देखा चाहती गोटे सफा घर दरकार आउ गोटे पॉइंट मु कहूली से भल खाद्य दरकार आउ गोटे विषय से माने निजे निजर निष्पत्ति नेबा चाहती अनेक समय आम स्त्री मानकर गुणपण नथिबा जगह सबु जगार आम मुंड पसई दे था सेटा आम स्वामी मान को पसंद नहीं अनेक स्वामी माने कही पारंती नहीं मात्र से माने दुख करती प्रिय भौणी मान तेणु जो जगार आम को कहबार आवश्यक नहीं आम से जगार आम कथा न कहू कारण आम जाचु प्रभु आम को मस्तक कर परिवार आमको स्वामी मस्तक कर प्रभु रखी ना स्त्री मानकर मस्तक होउछन्ते स्वामी माने आ मस्तक सब बेले डिसीजन नेबे तांको निर्णय नेबा पई छाड़ी दियंतु लीडरशिप रो दायित्व प्रभु स्वामी मान को देछन्ते परिवार को लीड कर नेबा दायित्व प्रभु स्वामी मान को देछन्ते तो सबु क्षेत्र रे आमे निष्पत्ति नेबा नै सबु जगह रे हमर मुंड को आम माने बसैबा नै देखे अनेक समय रे आमर मुंड बसाइबा द्वारा स्वामी माने दुख करती आमको कष्ट लगे बोली से माने अनेक स्थान रे चुप हे रुहंती किंतु ताहा अनेक समय कष्टदायक आमे प्रत्येक समय स्वामी अधीनता को स्वीकार कर निष्पत्ति रे आमान को सहायकारिणी भाव में प्रभु तैयारी करछन्ते सेमान को आमे सहाय्य करबा किंतु आमे मुंड होई प्रत्येक निष्पत्ति आमे नेबा नाइ तुमको एटा करबार अछि तुमको सेटा करबार अछि मु कहली परा तुमको ब्लैक शर्ट पिंदो बोली सबु बेले खाली व्हाइट शर्ट पिंदुथिबो एंती नाइ प्रिय भौणी मान स्वामी को तांकर निष्पत्ति नेबा पई तांको छाड़ी दियंतु से किछि निष्पत्ति नेबा पई चाहुचंती से निजे तांकर निजर निष्पत्ति नियंतु आउपरे आमे अनेक विषय आमे देखिछु अनेक रेफरेंस गुडिक मु अनेक कहिछि अधीनतार आशीर्वाद ए वाक्य मध्ये यूट्यूब रे थिबो से अधीनता विषय मु आपण मान को कहिछि तो आ अधिक मु कहिबा पई चाहे नै आम स्वामी चाहंती नै जे आमे सबु क्षेत्र रे मुंड पसैबा बेले तांकर सब निष्पत्ति रे आमे जे किछि करिबा से सेटा चाहंती नै तांको अनेक समय से सब दुख कष्ट देई थाए आम परिवार मध्ये अशांति आनी थाए अनेक समय कहती ना तुम स्त्री हिसाब रे रुह बोली सेतिकी कहिले आमे बुझी जेबा कारण आजिकली आमानकर स्वामी माने आमानकर सहित एते कारण से माने मध्ये वाक्य सुनुचंती आ तांकर से नम्रतार माने तांकर से सहाय करिबार तांको जो आज्ञा दियाची जे नाइ स्त्री मान को प्रेम कर तांकर प्रेमर माने फायदा न उठाओ प्रभु आमको जो वाक्य देछन्ते से वाक्य को आमे मानिबा स्वामी मानकर वाक्य स्वामी माने मानन्तु जो द्वारा कि परिवार बहुत उत्तम भाव रे चलिबो प्रिय भौणी मान तो आमे तांकर प्रत्येक क्षेत्र रे आमे निष्पत्ति नेबा नहीं प्रभु लीडरशिप रो दायित्व स्वामी को देछन्ते आ से लीड करिनेले बहुत भलो हबो आउ गोटे विषय आमे हमर स्वामी मानकर जत्न नेबा तांको टिके सेवा करबा प्रत्येक स्वामी माने तांको स्त्री को ठारे निजर मां को से माने खोजंती जो समय रे तांकर देह खराब हेबो से माने चाहेबे कि मो स्त्री टिके आसु मो पाखरे बसु मोर मुंड टिके चिपु मोर गोड़ टिके चिपु मोर हाथ टिके चिपु एटा से माने चाहंती मोर पाखरे टिके बसी मोर सहित टिके कथा वार्ता हो एटा प्रत्येक स्वामी माने चाहंती आउ प्रत्येक स्त्री माने निज स्वामी को ठारे तांकर बापा को खोजंती आम ठारे से तांकर मां को मध्य देखिबा पाई चाहती से चाहती जे मो स्त्री मोर मां परे मोर जत्न नेउ आदि पुस्तक 24 रो 67 सेतेबेले इसाक रिबिका को ग्रहण करी अपना माता सारार तंबू को घेनी जाई ताहाको विवाह कला पुणी से ताहाको प्रेम कला तहिरे इसाक मातृमरण शोकरु सांत्वना पाइला जे समय से विवाह होचंती से समय तांकर मांकर मरी जाइथिबा शोक को से भूली जाउचंती से सांत्वना पाउचंती
ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଆମେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ। ସେମାନେ ମା ପାଣି କହିଲେ ପାଣି ଦେଉ, ମା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦିଅ, ଗୋଡ ଚିପି ଦିଅ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୋର ସେବା ମୋର ସ୍ୱାମୀ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୋର ଗୋଡ ଚିପନ୍ତୁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଚିପନ୍ତୁ, ମୋର ହାତ ଚିପନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଦରକାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇ ଆସିବେ, ମା ପରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଛିପି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଡ ହାତ ଏସବୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଶତା ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଦେହ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଜେଜେମାକୁ ଆଗା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ସେ ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମୋର ସେବା କରୁ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉ, ମୋର କେୟାର କରୁ, ଏଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ନା, ଆମେ ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲେ ସିନା ଖାଇଲି କି ନାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ ନ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ବି ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ଦେଲାକୁ ଖାଇ ଦେଇକିନା ପଳେଇଲେ ସିନା ମୁଇଁ ଖାଇଲି କି ନାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଶା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଡ କେମିତି ଅଛି, ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଏସବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଥକି ଯାଇଥିବେ, କିଛି ଟେନସନ ରେ ଥିବେ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଶତା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁ, ସେ ଟେନସନ ରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟେନସନ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ। ସେ ପ୍ରକାର ନ କରୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଡ କୁ ଦେଖିକିନା, ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିକିନା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିବା, 2 ସାମୁଏଲ 1:26। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 1:26। ହେ ମୋହର ଭାଇ ଜୋନାଥନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅତି ତୃଷ୍ଟିଜନକ ଥିଲ। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବଳିଗଲା। ହଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦରକାର ହେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମୟକୁ ସେମାନେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହା ଅସୁବିଧାର ବିଷୟ, ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି ଅଧିକ ମାନେ ସେ ସବୁ କେତେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଦାଉଦ ଜୋନାଥନ କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରେମ ମୋର ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଗଲା। ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦରକାର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ମିଶିବେ, ମାତ୍ର ସେଟା ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କେତିକି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମଝିରେ ନ ଆସୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଆମେ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗି ଯାଉଥିବ, ଆଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଭଉଣୀ ବଢିଆ ହସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରି ନାହିଁ ତ ଆମେ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଖାଇ ଜଗିଥିବୁ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ସର୍ବ 9ଟା ବେଳେ। ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କର 9ଟା ବେଳେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ସରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଚାଲେ। ସେମାନେ ଚା ପିଅନ୍ତି, ଗପନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ସମୟ, ସେଟା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି।
आमे केमती बसिकिना आमर गप चलीथिबो बेले इयाडे भजा बसैथिले से भजा पुड़ी जाउची सिना हमको ध्यान रहू नाही बसिकिना गपुचंती बेले हमको कहले हमको भी कष्ट तो आम स्वामी मानक मध्य तो सांगसाथी दरकार जेमती के जोनाथन को कहउछंती हे मोहर भाई जोनाथन मु तुम लगी व्याकुल हेउछि तुम्हें मोहर अति तृष्टिजनक थिल मो प्रति तुम्हर प्रेम आश्चर्य ताहा स्त्री मानक प्रेमरु बळीगला बेले आमनको सांग साथी मध्य आम स्वामी माने चाहते आ देखबा सेमाने को सेटा तांको ऊपर रहिला तो आमे निजको आमे सेथि प्रति माने विरक्त भाव बहिबा नै ए गोटे सांग साथी बेसी होथिबे नै तांको से क्षेत्र रे मध्य आमे स्वाधीनता देबार आवश्यकता रहिछि आ गोटे विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट से तांकर परिवार लोक को आ तांकर माँ बापा को प्रेम करबा पय चाहନ୍ତି अनेक समय आमे भौणी माने बाधा जन्माई था क्षेत्र में माँ बापा को जदि बेसी टिके प्रेम करदेले गले आमको जेलस फील हुए विवाह हैला पर मिसा माँ माँ बापा बापा हेउथबे नाही प्रिय भौणी माने तांको तांकर माँ बापा को तांकर लोक बाको को से माने प्रेम करबा पाए तांकर सहित मिसी किना रहबा पाए इच्छा अनेक समय रे आमे स्त्री माने फाट सृष्टि करिथाउ जे तुमे तुमर माँ सहित आका बेसी समय तांकर तुमर भाई बंधु बोले मला गला परे हेबो से प्रकार नाही तांको आमे केबे मध्य चेष्टा न करू जे तांकर माँ बापा तांकर रिलेटिव मानकर सहित तांकर संपर्क को आमे कट करबा पाई केबे मध्य आमे चेष्टा न करू जदि आमको केमती दायित्व दिया ज्ञानवती स्त्री अपना घर को गुंथे आमे आमर घर को गुंथी रखबा स्त्री माने हो आमर घर को आमे गुंथी के ना रखबा आमको केते इच्छा आमर माँ बापा घर को जीवा पाए जदि आम स्वामी आमको मना करे नाई तोर माँ घर को जीवा को हेबा नाही तोर भाई भौणी संगे कथा हेबा को हेबा नाही तू सेमान संग कथा हेबा दरकार नाही जदि एमती आमको कह जाए आमको केते कष्ट लागबो तो से समान इमोशन आमर स्वामी आउ तांकर परिवार मध्य रे रहिछि आमे केबे मध्य चेष्टा न करू जे सेमान को आमे अलगा अलगा करबा बे जेहेतु से आमर सहित हाथ धरिचंती आमर सहित शांति रे रहबा पाई चाहउचंती बेले अनेक समय रे तांको कष्ट हेले मध्य से माँ बापा को ठारो अलगा ही आमर सहित रुहंती किंतु तांकर हृदय से समय रे कांदे तेणु प्रिय भौणी माने मु कहबा को चाहे निजर आत्मीय मानकर सहित से भल संपर्क रे रहबा को चाहती तो से संपर्क आम पाई जेंती नष्ट न होए सेथि प्रति हम माने ध्यान देबा गोटे भल माहौल तैयारी करबा आ मो स्वामी जेतिकी रिलेटिव अछंती मो स्वामी चाहती कि से समस्त सहित से खुशी रे बास करबा पाए तो सेमानकर सहित से प्रेम रे रुहंतु आनंद रे रुहंतु से प्रकार माहौल को आमे तैयार करबा आमे सबु बेले तुमर भाई एंती तुमर माँ एंती तुमर बापा एंती से माने एंती कले सेंती कले सेटा कही 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 आम स्वामी हृदय रे तांकर परिवार लोक मानक प्रति घृणा भाव आमे जन्म न करू से माने चाहती आमको आमर माँ बापा विषय कि आमर भाई विषय आमर भौणी विषय कहले आमको केते कष्ट लागुची आमको जदि कह तुमे मासे जाई तुमर घर लोक सहित तुमे कथा हब ना तुमे सेमान सहित मिसब ना भल रे मंद रे सुख रे दुख रे कुआडे जीव ना केते कष्ट लागबो किंतु आमे स्त्री माने आम स्वामी मान को हाथ मुठारे करे तांकर घर लोक ठार अलगा करे आमर घर लोक सहित आम अनेक समय अटैच कर देता आमे दुईटा परिवार को बैलेंस कर रखिबार आवश्यकता रही आ परिवार को आम स्वामी चाहते जे तांकर रिलेटिव तांकर पेरेंट्स मानकर सहित से मिसी किना रहबा पाए तांको प्रेम करबा पाए तो आमे से प्रकार निज निज को आमे प्रस्तुत करू प्रिय भौणी माने आमे आमर स्वामी परिवार लोक सहित आम स्वामी माने फाटर कारण न हो से विघ्नर कारण न हो से अलगा अलगा कर कारण न हो से एकत्र आनिबार कारण करू से आमे मिसई किना रखबा पई आमे चेष्टा करबा अनेक संपर्क गुड़िक खराब हो जाइतिबा समय आमे चेष्टा करी सेमानकर संपर्क को आमे जोड़िबा एटा आम स्वामी चाहती आओ शेष विषय मु आपण मान निकट रखा चाहे मु कहली ना से भल खाद्य चाहती से भल सफा घर चाहती से आमन को बेस्ट देखा चाहती
ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କୁକ୍ କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମା କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରଭୁରେ ଆହୁରି ଅଧିକରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗଢି ତୋଳିବା। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ପରେ, ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ଆମେ କରି ଆସିଛୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାଣି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ